Labataan eh. Sabi ka init. Yami sa province of Mabunga, Baocan, Bukidnon. I'm here just to visit mom with my daughter, Grace, and my niece, that. So now, we're here last night, late. Nagkaroon. Kaya ko nagmata kay manglama para maman ako trabaho. Lagi ko panglaban guys. Follow my page, Marcela Vlog, and my Facebook, Marcia Barber. Matani. Matani guys. Sabuli ang dali ko sa dala ay wala ni. Ha? Atay ko ni sa. Guys, malay. 1 minute naman sa guys ba. Salo din ko guys. Ano lagi ito? Ito ng layas na langit guys. Sana kayo weather. Init lang. Tara na. Tara guys. Sige na. Salamat mga gwapa. Gwapo. Follow me. Bye for now.